buntag na tayo pasayro guys, buntag tabon guys, punta dito. Sa itong pangpang oh, taga Kangkabalong mga kumari na ko dito guys, duha ka buko. Oh, hi mo dia, shout out sa taga Kangkabalong. Shout out ya Yuyo guys, yung di idol Aldrin oh. Okay, arangkat. Oh, tanawa. Ayan guys, yung pasayro natin. Yan, kargahin natin. Oh, mag-shout out kayo dyan, mga farmers. Oh, yan. Nandito na si Jan Motovlog, yung idol. Idol na yung buhay. Huwag nyo kalimutan guys, share yung video natin ha, kasi importante to. Ha? Kung nagustuhan yung video nyo guys, video ko, please share, like, and comment. Thank you. So, update mo yun mga guys. Yan, sayote karga. Imong dala dol? Oh, boss. Ah, si tagyan na. Kadoy. Ayun, shout out to yung tanan niya. Si tagyan na po niya, boss. Oh. Ay, isa. Balian ako ng oh, yan guys. Yan pala yung magtira nito guys. Asa mo? Kado? Shout out tayo dyan guys. Ayan. Yung karga natin. So hanggang dito lang guys. Iba na mga upload mamaya. So thank you.